An santos nga ebanghelyo yun nga adlaw Biyernes, han katluan nga semana, han panahon nga ordinaryo, han liturhiya, han simbahan nga Katolika. Kinuha didahan ebanghelyo nga sinurat ni San Lucas, napulo kagupat nga kapitulo, tikang han siyapa, tubtubhan ikaunom nga bersikulo. Usa ka adlaw nga iparahuway, kinadto Jesus hin pagkaon han balay hin usa nga tinahod nga Pariseo, ngan gininaw hiya han mga tao. Dinaop kan Jesus in tao nga nanuhubag an mga bitiis, ngan mga butkon. Nanagya ka ni Jesus ngan nagpakianahan mga magturudduhan balaod, ngan han mga Pariseo, natugot ba an balaod naton hin pagtambal han adlaw nga iparahuway? Kundi warahira pag-aringasa. Kinaptan ni Jesus ang tao, gintambal ngan gimpalakat hiya, ngan nagsiring hiya haira, kun may ada niyo anak o baka, nga nahidabo hin kahulog ngadto hin atabay hadlaw nga iparahuway. Diri ba niyo kukuhaon dayon hito nga adlaw nga iparahuway? Kundi warahira makabaton han iya hiunong hini. An maupay nga sumat han aton dayon nga katalawasan, paghimayaon ka Ginoo. Antes kita matangpos han bulan han Oktubre nga aton tinagan hin panahon hin pagampuhan Santos nga Rosario, kay ini nga bulan han Oktubre nahibabaruan naton hin maihan nga panahon nga bulan han Mahal nga Birhen. May dausa nga maupay nga pagturunan nga iginbilin ha aton pinaagi han ebanghelyo ni San Lucas, an kahulugan han adlaw nga iparahuway. Sumalahan aton na ibabaruan nga ang Ginoo nagbuhat hin 7 kaadlaw hin mga buruhaton base pagtuhaon niya ang kalibutan, ang damo nga mga mag-upay nga mga butang didahan aton kinabuhi. Pero ini gimbuhat niya hinunom kaadlaw, an ikapito amo an iya pagpahuway, base niya makita ug matanaw an kaupayan, an kabaysay, an katahom, an makalilipay nga iya mga binuhat. Ang sentro hini wara iba kundiri ang tao mismo, nga iya gintuha, sumalahan iya imahin ug han iya kinaiya. Salit, iningahaw nga tao nga aton mismo ginkakalipay nga aton inaangbit an kinaiya. Amo ang gintuinan han Ginoo, hin pagbuhat hin mga butang, sumalahan iya mga tinguha, sumalahan iya mga panunahuna, ug han iya katuyuanan. Sugad man ang tao gintuhan, gintagan han Ginoo, hindako nga katungdanan, hin pagbuhat, base iya magpakita han iya mismo dignidad o han iya pagangbit han kinaihan Diyos nga naghahatag hin kalipay, naghahatag hin kinabuhi, handa mo nga iya mga gintuha. Sugad man ang tao, pinaagyan iya pagbuhat, hinda mo nga mga butang, ginpapadayon niya an iya dignidad, hin paginimahin, hin mga kanan Diyos,
pagka kinaiya hin ka mahigugmaon. Kung ang Diyos pinahuway han ikapito ka adlaw, didahan iya pagtuha han kalibutan, sugod man ginhuhuna-hunaan nga ang tao nga ginhimo pinaagi han gugma han Diyos, sumalahan iya katuyanan, kinahanglan gihapon pumahuway han iya mga buhat. O gadi manghilyo yan ang adlaw, nagpapakita haton kung ano ang karayugsigon han pagpahuway. Karayugsigon ba nga wari naton bubuhaton? Lugod ansyahan nga tuyo han pagpahuway, wari iba kundi ang pagdayaw han Diyos, ang pagpasalamat ha iya, ang paghimo hindamo nga mga paagi, basi tagan naton hin maupay nga lugar didahan naton kasing-kasing an kanang Diyos kinabuhi. Salit, ang mga Katoliko, ginaaghatin paghatag hin kadarayawan han Diyos pinagin pagsingba kun panahon han Domingo. Adlaw ini nga gintuha han singbahan nga amon gendumdum naton an pagkabanhaw han aton Ginoo tikang han mga minatay. Kita nga tanan ginaaghat hin pagsingba didahin nga adlaw. Tungod kay angay naton dayawon ang Diyos, angay naton paghimayaon hiya, ug angay hiya naton pasalamatan. Lugaring dinhi nga ebanghelyo makikita naton nga usa gihapon nga angay buhaton, hinusa nga nato sunod ka na Jesucristo, amon pagbuhat, hin mag-upay mga buruhaton. Bisan kun angay nato hunahunaon nga adlaw inihim pagpahuway, diri karigsigmon nga diri kita pwede bumulig, han ato din kasi tao, labi na gud adto nanginginahanglan. Diri karigsigmon na diri kita maghahatag hin maupay nga mga binuhat ngadtuhan mga nanginginahanglan han aton tambulig. Amoy ni nga maupay nga pakiana ni Jesus didahan ebanghelyo mismo, kun may ada niyo anak o baka nga nahinabuhin kahulog ngadtuhin natabay ha adlaw nga iparahuway, diri ba niyo kukuhaon dayon hitong nga adlaw nga iparahuway? Kung suga diri kita kindididan ning pagbuhat hin mag-upay nga mga buruhaton para han kadarayawan han Diyos, pinaagi han pagbulig han mga tao nga nanginginahanglan han aton panginano ug han aton pagbulig. Didahin nga aton santos nga ebanghelyo, makikita naton an kanisus pagtutduhaton nga kita nga tanan angay humatag hin katalahuran sa Dios, hin pagpahuway pero pagdayaw iya han adlaw nga Domingo nga amo ang ginuhuna-hunaan ng singbahan nga Katolika nga adlaw hin pagpahuway. Pero adlaw gihapon diin kita angay bumulig han aton mga igkasitao, han aton mga kinahanglanon nga ipapakita didahan aton paginbahin in usa ka katilingban nga natuo sa Dios. Salit mga kasangkayan, didahin nga aton pagtangpos han bulan han Oktubre, pasalamatin naton ang Dios. Pinaagihan mahal nga birhen nga dayuday ha aton naghahatag hin maupay nga ehemplo base kita magsunod sa Dios. Maupay nga adlaw, haiyo nga tanan.